हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे ABC अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर। ओके, साथ में कलर्स का नाम भी बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। येलो कलर ए फॉर एरोप्लेन। ब्लैक कलर बी फॉर बटरफ्लाई। रेड कलर सी फॉर कार। ग्रीन कलर डी फॉर ड्रम। ब्राउन कलर ई फॉर एलिफेंट। ऑरेंज कलर एफ फॉर फ्रॉग। पिंक कलर जी फॉर गोट। पर्पल कलर H for horse. Blue color I for ice cream. Yellow color J for jackfruit. Black color K for kite. Red color L for lion. Green color M for mushroom. Brown color N for number. Orange color O for ostrich. Pink color P for penguin. Purple color Q for queen. Blue color R for rainbow. Yellow color S for snake. Black color T for tiger. Red color U for umbrella. Green color V for violin. Brown color W for watermelon. Orange color X for xylophone. Pink color Y for yellow. Last one purple color Z for zebra। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।